उच्चिष्ट जाई भूषण करिबे स्वामी कुमारी मोड़लो स्वामी कुमारी आजिता परारे कटुकी भागुचे जय जगन्नाथ दर्शक बंधु उत्कल भक्ति सागर चैनल रो आउ एक नुआ वीडियो को आपण मानकु स्वागत। महापुरुष माने 600 वर्ष तले ताड़पत्र पथिरे लेखि देई जाइछंती मालिका। कली जुगरे स्वामी स्त्री संपर्क केउ बड़ी हेबो बोली महापुरुष कहिछंती। आसंतु संत श्री बाबा दिवाकर दास महाराजंको श्रीमुखरु ताहा श्रवण करिबा। निश्चिंत कहीं भव सिंधु नापे भगवान की प्रमुख महापुरुष समग्र अच्युतानंद लिखिथिले ये भव संसार सागर मनीष पारिक केमिति जाइपुर मालिका मां कोन लिखिथिले बोले गुरु नामक रसार गुरु नामक रसार गुरु नामक रसार गुरु नामक रसार पतिव्रता नारी स्वामी को निजर बसरे रखी दिए सेमिति मां संसार भितर गुरु ग्रहण करुथिया मनुष्य काल को निज आयत नहीं से मूल आनंद गवार पतिव्रता नारी कहले मां बुझी पड़तो। पतिव्रता नारी किए जे सकाल उठिले स्वामी को झाड़ू मुठारे अच्छा आपण मानतु न मानतु आज्ञा मालिका महापुरुष लिखिथिले आज्ञा मालिका तो सत है कली जुग शिवकल्प निघंट मालिका लिखिथिले महापुरुष कहले एमिति एक समय आसीबो जो समय कोन हबो जानि जंती कहले उच्चिष्ट जाई भूषण करिबे स्वामी कुमारी मोड़लो स्वामी कुमारी आजिता परारे कटुकी भागुचे भगवान की महापुरुष कहले एमिति एक समय आसीबो उच्चिष्ट पूजाई भक्षण करिबे स्वामी कुमारी मार स्वामी रईठा मार्ग स्त्री खाइले स्त्रीटी सौभाग्यवती स्त्री रईठा स्वामी खाइले स्वामी आयुष किंतु कली जुगरे उच्चिष्ट पूजाई भक्षण करिबा ता स्त्री माने सबु स्वामी को अईठा नेबे खाइबे मालिका कहला नहीं कोन स्वामी स्त्री पे मजार बोलिबा को जाउछन स्त्री प्रथमे चाट प्लेट मगेबो दी चंडा आग निजे चाटिबो तापर आदित्य की राग तापर आदित्य ताको चलेइले नहीं उच्चिष्ट पूजाई भक्षण करिबे माल आइसक्रीम प्रथमे स्त्री मगुछ दी चंडा आग निजे चाटिबो तापर आदित्य इज वेरी कोल्ड तापर आदित्य ताको चलेइले उच्चिष्ट पूजाई भक्षण करिबे स्वामी को मारिबे स्वामी को मार मारिबे को मध्य पछे बेले पड़ी जुगर नारी मां मालिका संतला नहीं कोना हां
ହଉ ନାଇଁ ସତ୍ୟ କୋଉମାନେ ସ୍ୱାମୀକୁ ବାଡେଇଛନ୍ତି ହାତ ଉପରକୁ ଟେକି ଦେଲେ ଜଣା ପଡେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ମିଛ କୁହ ନା ଆଜି ପାପ ହେଇଯିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଟେକି ଦିଅ ଯଦି ସ୍ୱାମୀକୁ ହାତ ଉଠେଇଛ ବାଇଚାନ୍ସ ଉଠି ଯାଇଛି କୋଉମାନେ ବାଡେଇଛନ୍ତି ହାତ ଟେକି ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଜଣେ ମା ମାନେ ପଛକୁ ଅନଉଛନ୍ତି କିଏ ଟେକିଲା ଟିକେ ଦେଖିଲା ଆଉ ଏପଟେ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ବସୁଛନ୍ତି କଡା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନେଇଛନ୍ତି କାଳେ ମୋ ବାଲା ଟେକି ଦବ କି ଆପଣ ମାନନ୍ତୁ ନ ମାନନ୍ତୁ ମା ମାଳିକା ଶବ୍ଦ ହେଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସାଲେପୁର ପାଖରେ ଗୋଟେ ରାଇ ସୁନ୍ଦରା ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲାବେଳକୁ ବା ଆପଣଙ୍କ ବାଟରେ ପଡିବ ରାଇ ସୁନ୍ଦରା ସେଠି ଜଣେ ମା ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ଚାଳ ଘର ଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ ସେଠି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ଝଗଡା ହେଇଥାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ନାନାଦି ପ୍ରକାର କଥା କହିଛି ସ୍ୱାମୀ ତାର ମୁହଁ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଗଲା ପରେ ଦିଟା ଫୁଲ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ ଅଟକ କରିକି ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କଲା ନା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଠାକୁର ଆଉ ସେଦିନ ଏତ ଚାଦର ଘୋଡେଇକି ଯାହା ବସିଥିଲେ ପଡିଛି ବସ୍ତ୍ରଟା ଉପରେ ଇଏ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଘୋଡେଇକି ସେ ତ ବସିଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଘୋଡେଇ ଦେଇକି ଆଉ ତା ଆଡକୁ ଅନେଇଲେନି ସେ ଫୁଲ ଦେଲା ବେଳକୁ ଫୁଲ ନେଲେନି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ରାଗିଛନ୍ତି ମୋ ଉପରେ ନା କଣ ଏଇ ସଂସ୍କୃତିରେ ଠାକୁର ସାଡୁ ସାଡୁ କଣେଇ କଣେଇ ଗଲେଣି ଇଏ ସେତେବେଳେ ପାଦ ପାଖକୁ ଯାଇକି ପଚାର ପ୍ରଭୁ ମୋର କଣ ଅପରାଧ ହେଇଛି କାହିଁକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆପଣ ଟିକେ ଫୁଲ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଠାକୁର କହିଲେ ଆମେ ତୁମ ଫୁଲ ଗ୍ରହଣ କରିବୁନି ତୁମେ ଯାଅ ତୁମ ଘରକୁ ପଳାଅ ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଆରେ ଭାଇ କଣ ଘରକୁ ବିଦା କଲେଣି ସେପଟେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ବସିଛନ୍ତି ଏପଟେ ଆସି ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ କହୁଛ ଯାଅ ଏତିକି କଥା କହିଲି ଠକୁନି ଅନୁଭବ କଲେ କହିଲେ ଆରେ ଭାଇ ମୋ ଘର କୋଉଠି ମୁଁ କୋଉଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଠାକୁର କେମିତି ଅଭାବ ଠାକୁର କାହା ଘରକୁ ମାଲ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିବାର କେମିତି ଚାଲିବ ଘର କେମିତି ରହିବ ସବୁ ହାତ ଧରେଇ ଠାକୁର ଶିଖେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସଂସାର ଭିତରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯାଅ ସଂସାର ଫେରିଯାଅ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଆଜି ସେ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାଇକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ କି ଯାଇ ପାଦକୁ ଧରି ପକେଇଲେ କାନ୍ଦିଲେ କହିଲେ ଠାକୁର ନଥିଲେ ମୋର ଆଉ ସଂସାର ଛୁଡ଼ି କଥା ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଫେରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମା ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ଦି ଜଣ ଯାକ ମଝିରେ ମୁଁ ପ୍ରବଚନକୁ ଗଲେ ସେଇ ମାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ ସେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କହୁଥିଲେ ଜୀବନ ଠାକୁର କମ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଜାଣିଛି ଅନୁଭବକୁ ସତ୍ୟ କହି କହିଲ ଅଭିରାମ ଭାଇ ସେଥିପାଇଁ ତ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ଭାବେ ଭାବେ ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବୁ ଟୋକା ରାଜା ସଙ୍ଗେ ଆଉ ରଚିନିବେ କେହି ପଛପଟି କହି ନିନ୍ଦା କରୁଥିବେ ଫେକିବ ଲାଭରେ ଗବାର ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ କହିବେ କାଲି ଜଣେ ମତେ ବି ଜଣେ ଭାଇ ପଚାରୁଥିଲେ କହିଲେ ବାବା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମୁଖରୁ ଜାତ କଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟକୁ ବାହୁରୁ ଜାତ କଲେ ଆଉ ବୈଶ୍ୟକୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜାତ କଲେ ଭଗବାନ ପାଦରୁ ଶୂଦ୍ରଙ୍କୁ ଜାତ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ଶୂଦ୍ର ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ରକୁ ଛୁଉଁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ ଆମେ ପାଣି ଛୁଇଁଲେ ଛୁଆଁ ହେଇଯାଉଛି କୁଆଡେ ତାମାନେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଯଦି ପାଦରୁ ଶୂଦ୍ରକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଶୂଦ୍ର ଗୁଡାକ ଛୁଆ ତ ସେଥିପାଇଁ ମା ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଶୂଦ୍ର ଯଦି ପାଦରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଛୁଆ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦରୁ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗାର ଉତ୍ପନ୍ନ ଗଙ୍ଗା ପତିତ ପାବନି ଏତେ ପବିତ୍ର କେମିତି ହେଲା ବୋଲ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ବାର ନିଜର କର୍ମ ହିଁ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି କରେ ମା କର୍ମ ହିଁ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି କରେ ଅଜାତି କିଏ ମା ଅଜାତି ହଉଛି ସେଇ ଯିଏ ମାଙ୍କ ଦେବସ୍ୱ ଲୁଣ୍ଠନ କରେ ଅଜାତି ହଉଛି ସେଇ ଯିଏ ରାଜସ୍ୱ ଲୁଣ୍ଠନ କରେ ଅଜାତି ସେଇ ଯିଏ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ କରିଦିଏ ଅଜାତି ହଉଛି ସେଇ ଯିଏ ମଦ୍ୟପାନ କରେ ଅଜାତି ହଉଛି ସିଏ ଯିଏ ସବୁଦିନ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରେ ଛୁଇଁଲେ ମା ଛୁଆ ସେଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅଜାତି ଆଉ ଭାଗବତ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ବିପ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ପୁଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ହେଲେ ବିପ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୁଣେ ଯୁକ୍ତ ସେ ଯେବେ ନୁହେଁ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ କହିଲେ ସେ ବିପ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ
ମାଲ ଚଣ୍ଡାଳ ଜନ୍ମଟିଏ ହଉ ଆଉ ଯଦି ମନ ବଚନ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବେ କହିଲେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଯେବେ କରେ ଚଣ୍ଡାଳ ସେ ଭିତରେ ରାଧେ स्पष्ट करके कहले ब्राह्मण होई मध्य अर्थात ब्राह्मण सर्वमान्य होई आत्मा उद्धारी न पारई बोला देखबा जाति मा कर्मर सृष्टि हुए मा जाति जन्मर सृष्टि हुए ना तो से प्रमाण मध्य रही मा कहा जाति पचारे गोत्र पचारे आनंद रे खाइबे ताहा मध्य लिखा होइछि मा कोन लिखा होइछि बड़ा सुंदर भाव बोले जे जन श्री हरि भजई जे जन श्री हरि भजन भगवान को जे भजन अर्थात केशव चरणी जार नई नाही मुंड मुंड नुहे से तो सुंडी सुरा भांड अर्थात जे प्रभु को चरण रे मुंड जार नई नाही ता मुंड नुहा के सुरा भांड सत समान बुझले कि आउ आपण मान विचार करिवे पहले संसार भीतरे जे जन श्री हरि भजई जे माल केशवर भजन करे आओ व्रतरे निष्ठा जार थाई जे जेउ व्रत करे तार निष्ठा रे से करे जे करे परोपकार सत्य न लंघे जेउ नर सत्य को केबे लंघन करिवो नाही बुझले कि सत्य रे जेउ जन थिबो अंते से विष्णु को लभेब सत्य मरि संसत पराजित नाही तेनो सत्य को छाड़ी पड़िबो आउ सती पेइमा जे करे परोपकार सत्य न लंघे जेउ नर स्त्री होइनो पतिव्रता न लंघे निज स्वामी कथा इमंत लोकंकर घर न पुछ जाति गोत्र तार लालन देखबार जोरे बालगटिए गुरु दीक्षित मिलिले गुरु आश्रित मिलिले जोठी मा गुरुंकर पूजा हुए जोठी मा समस्त पाटे गुरु स्वामी उच्चार हुए शरीर पवित्र हो जाय लालन देखबार आत्मा पवित्र जेबे करे चंडाल जन्म से निष्ठे चंडाल के मध्य तार उद्धार है केडे सुंदर तत्व दिया जाय आउ आमे ब्राह्मण मान्य होई कि मालो दिन राति मद्यपान करिबा आउ देखिला बडा को मा आपण माने कहिबे ब्राह्मण श्रेष्ठ नाही भक्तबंधु गोटे जगह जाई थाई 3 दिन होबो प्रवचन करिबो आपण मानकर पश्चिम ओडिसा पटे जड़े मद बिकुची मा कोटी कोटी टंका ता घर बाहला मद बिकाली आपण देखि देबे गणी पारिला नहीं मेसेज नहीं इत्ते मद बिकी पैसा से रखि आउ देखो मद पीला वाला दांडर गडुची बिकारी पया सोना चेन बिकी की सब घर चाउल बिकी की सब दांडर गडुची मद बिकिला वाला कोटी कोटी टंका मद पीला वाला दांडर गडुची तेणु लोग पीते हैं शराब ना जाने शराब कितना खराब तेणु मद मदिरा रे मन करियो छु तोही पाउछु रस गुरु नामटे सबटु मधुर पी बेटा तेरो सोस बोला देखबार जते पीबा कथा गुरु नाम पी ए कथा मंच रे कहि के आसिते देखंतु जने मद बिकुची कोटी कोटी टंका हेले जने मद पी दांडरे बिकाय ता दिन जने भाई आसी मो पकर कहले कहले बाबा आपन का प्रवचन मो जीवन परिवर्तन हो गला मतलब मो भाग्य मो प्रवचन सार्थक हो गला मो कहले कोन जीवन परिवर्तन हो गला ना आठु शपथ नैछि आ जीवन रे केबे भी मद पीबे भाग्य पूरा पूरा राति पहले मदरे बंधुए किंतु काली आपन को कथा सुनी आ जीवन भीतर केबे भी मद पीबे आपन काली कहउथिले जने मद बिकुथिला ता घरे कोटी कोटी टंका बारिला हेले पीला वाला दांडर भिखारी मु मध्ये से भिखारी आगे कोटी कोटी टंका मद पीबारे सारी देछि मु के जाहो आप मद पीबेनी बड़ हला ना शपथ नेली आउ आगे आपन को प्रवचन में मो जीवन परिवर्तन हो गला एथर को मद पीबी नाही काली भाबी छी एथर को मद बिकीबी
ବୁଝିଲେ ତେଣୁ ଆଉ ମଦ ପିଇବି ନାହିଁ ଏଥରକ ମଦ ବିକିବି ମୁଁ କହିଲି କି ଜ୍ଞାନ ବେତର ମୋ ପ୍ରବଚନ ପ୍ରକୃତ ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି କଳିଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ମୋ କାହାର दर्शक बंधु भिडियोटी जदि आपण मानकु भलो लागिला लाइक शेयर करिवे आउ आम चैनल टी को सब्सक्राइब करदेवे। धन्यवाद।